অনড়িয়া সারদা প্রসাদ কিস্কুয়া জানাম মাহা কানা তিহিন দো। उनी दो 1929 साल रिया 12 फरवरी हिले जन्म लेन ताहें जहां दो पुरुलिया हनत रिया दारिकाडोबा आतुरे। आई बाबा न्यूतुम दो चरण किस्कु आर आई आयुआ न्यूतुम दो धनमुनि। उनी दो ऑल पढ़ाव रे अडी भागी ताहें कना उनाते बांगमा ऑल पढ़ाव रे उनी दोय लाहा चलाव लिना। 1948 साल रे उनी दो हाई स्कूल खन मेट्रिकुलेशन ए पास ले ताहें। इना तायम रामानंद कॉलेज आईएससी कोर्स रे भर्ती काते उंडे अडी दिन खने पढ़ाव लेन ताहें। मेनखान टाका पैसा रिया एटकेटोड़े खातिर ते उनी दो बांगमा उंडे ना कोर्स बांगे पुरव दाड़िया ताहें। जहां तीने ए पढ़ाव लेन ताहें उना खन गी बांगमा उनी दो कवि हिसाब ते अडिगान किसे कुदुम अडिगान अनड़हिया अडिगान सिरिंग दुरंग कोहय ऑल ले ताहें। कविता से सिरिंग कोई ऑल ले ताहें। बुरका इपिल गाम गंडार लाहा अहोरा बिदय बेड़ा साउते अडिगान हुडिंग हुडिंग किसे कुदुम को आर अनड़हे को। कवि सारदा प्रसाद किस्कु दो सरकार पाहटा खन मन ए नाम ले ताहें जहां दो भारत सरकार पाहटा खन से पश्चिम बांग्ला सरकार पाहटा खन हो। सारदा प्रसाद किस्कु एकाडेमी न्यूतुम ते नित जहां अनड़हिया अनलिया कुह उनी न्यूतुमान तांबा पाटा सकाम को चालाकु कना। सनाम धन्य कवि सारदा प्रसाद किस्कु शुभ जन्मदिन 1929 सालेर आजकेर এই 2 ফেব্রুয়ারি তারিখে পুরুলিয়া জেলা দাড়িকাডোগরা গ্রামে তার জন্ম হয়। উনি শুধু কবি ছিলেন না, উনি একজন বড় প্রাবন্ধিক, ছোট গল্প লেখক এবং সঙ্গীত রচয়িতা ছিলেন। নিজেও সুন্দর গান গাইতেন। শুধু এটাই নয়, সাঁওতালি ভাষা ও সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে আজীবন উনি যুক্ত ছিলেন এবং সমাজের কুসংস্কার অবিচার ইত্যাদির বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। মানবাধিকার সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আমরা জানি ডাইনি বিরোধী আন্দোলনের উনি ছিলেন একজন পথপ্রদর্শক। আর শুধু এটাই নয়, একজন শিক্ষকও ছিলেন, যে খুব জনপ্রিয় শিক্ষক। ভারত সরকার 1973 সালে তাকে আদর্শ শিক্ষক হিসাবে পুরস্কার দিয়ে সম্মান জানিয়েছিলেন। উনি তদানীন্ত রাষ্ট্রপতি ভিভি গিরির থেকে এই আদর্শ শিক্ষকের পুরস্কার গ্রহণ করেছিলেন 1973 সালে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাকে গুণীজন সংবর্ধনা পুরস্কারে ভূষিত করেছিলেন। এবং এখন পশ্চিমবঙ্গে যে সাঁওতালি একাডেমি আছে রাজ্য সরকারের, সেই পশ্চিমবঙ্গ সাঁওতালি একাডেমির পক্ষ থেকে তার নামে একটা সাহিত্য পুরস্কার দেওয়া হয়, কবি সারদা প্রসাদ কিস্কু স্মৃতি পুরস্কার। এই ধরনের একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি, একজন কবি মনীষী আমাদের পুরুলিয়া জেলায় জন্মেছিলেন। এই জেলাবাসী হিসাবে আমরা গর্বিত। नुआ कथा बाडायो कना जाव सेरमा लेकागी उनिया जानम माहा निये सेरमा हो अडी नाय नापाय तेको मनाव बताव केदा। पुरुलिया खन अमित कुमार माहातो रिपोर्ट ट्राइब टीवी।